number 3. Ayan. 40 stock na lang tayo. Grabe, ang dami po talaga nag-check out right now kasi, guys, nagbibigay si Miss Ace ng mga discount and then, we only have 40 stock na 40 lang. stock. Guys, Ayan. gusto niyo po ba makita si si Ralph? Ayan, yung partner ni Easy. Go for 1 million likes. Go for 1 million likes. Alam kong kayang-kaya niyo yan, everybody. Grabe, guys, dahil malapit na tayo. Last 32 stock na lang, okay? So, all of the viewers right now, guys, ha? Grabe, ang laki ng mga discount. Basket number 3. Last 32 na lang. Ayan. Guys, we need 1 million likes. With 1 million likes, may Ayan. mga gagawin tayong pasabog. Yes. Oo. And then, guys, gusto niyo ba makita si Ralph? Miss AC, ilalabas niyo po ba si Ralph? Ilalabas ko kapag ma-sold out natin Yes, itong nakapi na basket na to. 1 million likes, okay? Kapag naka Oo. 1 million likes, everybody, okay? Diba usually si Ralph yung nagpapa-NDA, nagpapa-favora, ako muna ngayon. So, hindi ko siya ilalabas hanggang hindi natin ma-sold out tong basket na to. Ayan. Ayan, last 27 stock na lang. So, may 27 likes pa. Last 27 stock na lang, guys. To all of the viewers right now, we have glowing po dito. Para sa mga viewers ko dito, Yes. nag-design testing ang ating beauty milk. we No have need to worry po kasi may meron 6 tayo. plus 1 sachets Yes. inside. So, you can, example, gusto nyo this could be a trial product for you Yes. guys. For those na magsa-start pa lang, mag-uumpisa pa lang sa pagtitake ng beauty milk, you can use the Glow Week natin na package. Yung Glow Week natin. And then, maybe if you're going out of town, out of country, ito yung pwede nyo ma-purchase. Kasi, di ba usually yung mga trips natin, mga 4 to 5 days, di ba ganon? Usually around Yes. those days. So, sobrang perfect to for you guys. At Yes. sobrang handy. At yung dala ko ng lock-in taping, alam mo yung, lang siya, very, it takes space sa luggage, sa bag, sa hand carry. Yes. Dala-dala mo siya everywhere. Tapos ang ganda ng packaging kahit hindi mo na siya i-tear up. Yun ang Yes. ginagawa ko kasi diba usually tini-tear up. Parang may Pero ziplock na may siya. ziplock gano'n. mo siya. Tapos ito, binubuksan ko lang Napaka-easy niya dito. lang. Hindi ko na siya tinitear here. Kasi aesthetic pa rin, no? Gusto ko naka-display Yes. lang siya dun sa room. So, Diba? Kaya guys, actually parang mga pastel color po yung ating mga beauty milk, yung mga packaging nila. Magugustuhan niyo guys. And also guys, talagang once nakikita niyo siya sa inyong kitchen, talagang maiinganyo ka talagang inumin yung drinks natin. Diba? Yeah. As viewers natin dito, every month, we have Glow Week dito ha. And also guys, may discount ngayon. Kasi mostly din po yung mga nag-check out dito, yung iba dito mga student. Yes, na parang yes. glowing din yung skin nila, di ba? Kaya sa mga viewers natin right now, guys, we have Glow Week here sa ating live. Ayan! Okay. Ayan for the na. First question. Ayan na. Easy. Oh my God. Parang ayoko na pala. Ayan na. How are you now? And ano ang pinakabagong pasabog ni AC? So, everyone knows, kakatapos lang ng lock-in namin a few days ago. So, we're now back in Manila. We're back to our normal lives. And for sure, mas marami pang sasabog. Mas maraming sasabog. Mas marami pang pasabog ngayon. Kasi, there will be new and... ano pa ba yung mga pasabog na gusto nyo? Parang nakuha nyo lahat kahapon. Charot! Pero ayan, a lot of pasabog will be coming from me. And the others, hindi pa pwede masabi, but I'm sure you guys will really love it. Kasi, excited na like, you know, when we were in lock-in, we were given a very good news. As in, meron akong good news na receive, and excited na ako na ma-release yun. Kaya, Yes. mga nagpapasabog, lumabas na agad kasi feel ko anytime soon madudulas na yung dila ko. Feel ko ako mismo yung Baka oo. ma-surprise kayo bigla, guys. Yeah, but that's also Yeah. because of their support. Yeah, that's all because of you guys. Lahat ng solids, lahat ng other fandoms, all of my ships. Grabe, maraming salamat. And, ayun, ano pa ba mga pasabog? Sobrang dami talaga. So, especially yung live na to, this is one of the pasabogs. Sobrang malaking blessing to imagine being on live
lagi na ako nagla-live selling, pero first time ko magla-live selling with Ralph. Wow! Excited So, na ba kayo, guys? Ito na yun, itutuloy na namin. Ito na yun. Years. Dito na yun mangyayari. Yes, guys, we only have 20 stock na lang. Ay! We only have 20 stock na lang. Yung audio Grabe. nawawala. Mic test. Okay lang po ba? Hello, guys. Okay pa? Paayos. Ayan, okay. Again, sorry naman guys, hindi nyo narinig yung mga sinabi ni Miss AZ. Ano, hulaan nyo na lang. Lalo na, muntik na siya madulas guys. Buti hindi nyo narinig. Ayan, di ba? May mga pasabog tayo. Paulit, ano yung pasabog? Nako, ano kaya yung pasabog? Abangan nyo guys. Stay tuned kayo sa aming live ngayon. Okay? Marami tayong mga pasabog sa Yes. ating live. But guys, we only have 20 stock na lang. Go for the checkout guys ha. Yung ating mga glow week dito guys, i-checkout nyo na kasi right now. Yan yung pinakamalakas ngayon. Nakikita ko Yes. sa screen namin. Okay? Kasi guys, yung ating glow week talaga nga naman, may palibre pa po kasi siyang isa sa loob. Yeah. Di ba nakakatuwa yun na pag nag-checkout ka sa online and then may binibigay pa sa'yo si seller na palibre. Di ba nakakatuwa yun guys? Kasi hindi po yun kasama sa binayaran O, nyo. diba tayo lahat, mahilig kasi tayo ng libre. Ako, personally, mahilig ako sa mga libre. So, ayan, Yes. ano to? Ayan. Meron tayong tinatawag na 4 Glow Week. Yes! 1 month glow Grabe! challenge. So, 4 makukuha nyo na Glow Week. Ito, ano yung mga favorite flavors nyo? Ay, Ayan. Eto guys ha, sa mga viewers natin right now guys ha, grabe ang dami nating mga pa-discount dito sa ating live. Ayan, to all of the viewers right now guys ha, may mga glow week tayong available. Pero guys, ilang stock na lang tayo dito? 14 stock! Ang bilis! 14 stock? Yes, ang bilis ng Grabe naman kayo! Grabe! Parang hindi kami makakahabol. Parang dito yung gigil na mga gigil na stock. sila. Hindi kami makakapag-checkout, guys. Mauubusan nyo kagad kami. 14 stock na lang tayo. Our Glow Week, okay? To all of the viewers right now, guys, ang Glow Week po natin is may palibreng isa sa loob. So, 6 Yes. plus 1 yan, guys. Okay. Last 10 stock! Grabe! 10 stock na lang, guys. I-sold out nyo na yan para may ilabas na natin yung mga Yeah. pasabog dito. Ang dami Ayan. nagre-request ng lychee na Glow Week. Meron po ba tayo lychee Glow Week? Wala. We only have 4 flavors, Four Guys, flavors for we Glow only have Week. 4 flavors lang. Ano ba yung Pero favorite malay nyo. flavor nyo, guys, sa ating mga beauty milk? Ano yung favorite flavors nyo? I-comment nyo naman down below para alam natin Yes. kung anong mga paborito ng mga AZ Official at mga Aldralf at saka ng mga August Rush and mga anong tawag? Caldero natin. Yes. Mga ganun. Last 3 stock! Grabe! Panalo yung top 3. Ayan, grabe kayo, guys! Sinold out yun na yung ating glowing. Grabe naman, guys! Thank you, guys! Sold out natin Glow Week! Grabe to all of the viewers right now, guys, ha? Ayan. Sinasabi ko sa inyo, pag sinold out nyo yan, talaga nga naman may lalabas talaga na hindi nyo ine-expect. Okay? Ayan, sa susunod na Ayan. natin ipipin ngayon is our mega, ano yun? Mega glow! Ayan, to all of the viewers right now, Ayan. guys, ha? Grabe, ito Ito. din yung favorite ni Miss AZ. Ayan, Yes. may mas malaki na Miss Actually, AZ. nag-enjoy ako dito kasi alam mo yung bata ka na nakikita mo yung mama na nagtitimpla ng gatas, parang pangarap ko magtimpla-timplahan din. So ito, parang you get that fantasy kasi may scoop sa loob. Yes, Meron tsaka may siyang libre scoop. po siyang scooper. Pero sa mga Diba? viewers natin dito ha, if you're looking for naman po ng good for 1 month, kung gusto mo pang matagalan na Yes. naka-powder na, you can check out this one, guys. Kasi we only have 50 stock na lang. Neto. Ito, guys. Okay, grabe! 50 stock 50 stock na lang. 500 grams natin, we only have 50 stock. Grabe! At sa akin, pasok ka dito, ate! Grabe naman yan! Parang gusto ko nandito ka! Ayan, dito ka Parang excited tuloy ako kung ano reaction ni Ralph dito. Paano kayo mag-live selling si Ralph? Ano? Ala, ayan na guys. Ayan. Nasabi na ni Miss AZ. Paano ba mag-live selling si Ralph? Yung isang Ayan. Ralph De Leon. Gusto niyo ba guys, mag-live selling si Sir Ralph dito sa ating live?
Guys, i-sold out nyo muna. I-sold out lang. Sold out! Yes, Sold out na! Sold Sold out na! Sold out na. Ang dami na nagagalit. Ilabas na daw si Ralph! Guys, i-sold out nyo na kasi. Dali, galitin nyo na din yung yellow basket natin. I-sold out Galitin niyo na yan. kasi pati ako nagagalit. Ba't wala pa siya dito? Ayan. 37 na lang, guys. Ang Last 500 grams. 500 grams natin, guys, is we only have 37 na lang. 37. Sold out na to, guys! Grabe kayo, guys. Super discounted Oo. na yan. And then, guys, itong ating 500 grams is may scooper na yan sa loob. Then, may pa-ziplock na din siya, oh. Yes, So, hindi kayo ito. mahihirapan. Alam mo, gusto talaga natin yung mga packaging na ganyan, yung mga may ziplock, no? Kasi sobrang helpful. Tapos reusable siya. Kung ubos na ito, pwede mo na gamitin for other stuff, Yes, diba? lagyan mo ng ibang condiments, guys. Oo. Okay? At guys, ang maganda pa dito, ha? Ano? Ubusin nyo na! Ubusin nyo na, guys! Go for the checkout na! Ubusin nyo na yan, guys. Ibuhos nyo na lahat ng pagmamahal nyo katulad... Ay! Charing! Ayan na! Muntik na may laman! Anong sinasabi nyo? Nagla-live selling tayo, guys. Focus. Ayan, guys! Go for the checkout na! Last 27 stars! 27 na lang! Ayan na! Ayan, go for the checkout! Ayan, guys! Guys, i-check out nyo na hindi kami makakapag-antay. Ang dami nagko-comment, wait lang daw. Pwede bang Guys! i-check out yung nagtitinda? Grabe naman Naku, kayo. mahal kami, guys. Gusto namin i-check out. Super bagsak presyo yan. Ayan na nga, guys. Nag-check out na si Miss AZ. Kasi, Ayan guys, na. 1,029 pesos to, diba, Miss AZ? But right Yes. now, nagbigay siya ng discount sa inyo sa ating live. Guys, magkano na lang siya? Nasa 800 na lang yan. And Check then, out guys, na! malay nyo, kapag nag-comment at nag-check out kayo, guys, baka may lumabas pa dito. Then, magbigay pa na discount sa Guys, inyo, diba? Kunin nyo na yung for 1 month kasi di ba gusto natin yan, yung mga pang matagalan. Ah! Yes! Ayan! Ready na ba kayo? Ayan na nga. Last- Ayan! Ano? Guys, ang laki ng discount. 200 pesos! Discount! Grabe, Grabe yun, yung guys, discount ah. natin, guys. 200 pesos yan. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, ang laki ng mga pa-discount natin. Oh. Okay? Guys, meron na lang tayong ilang minuto dito sa ating live, guys, ha? Kung gusto nyo makita pa yung mga pasabog natin, sold out nyo na ang yellow basket. Go Guys, for the sold out na. Kung gusto nyo makita yung magpapasabog sa mga puso nyo, i-sold out nyo na yan. Yes! Para Ayan. pumasok na. Yes, everybody has. Sa mga viewers natin dito, guys. Once na nakapag-check out kayo, comment kayo, and i-share nyo na ngayon yung live natin. Dali! Wala si Ninang Jonah today. Yes! 12 stock na lang! 12 stock na lang! Dali! Ubusin nyo na! Ubusin nyo na, 35. Ubusin nyo na yan, guys. Ilan na lang? Meron na lang tayo dito, guys, sa ilang stock na lang. Stocks Okay? na lang. Last stock na lang tayo dito. I-hashtag purchase na yan para maging delivered na sa inyo. At guys, i-check out yung mga Azrael combo natin kasi bagsak presyo din yan. Okay? And also guys, ito din po. Kapag nakapag-check out na kayo, mag-post kayo guys. Baka mapansin kayo ni Miss AZ and ni Sir Guys, Ralph. eto lang masasabi ko, kung gusto niyo na may karapatan kayo maging GF stan, i-sold out nyo to. Charing. Ayan! Tapos babawiin ko to after ng live na to, charing. Ayan na! Hoy! Atras! Charing! Ayan na nga! Grabe guys! Eto na nga! Nakikita niyo na si Miss AZ Guys, dito. kung nakikita nyo lang yung view namin, Grabe! sobrang pogi! Guys! Nakikita niyo ba mga ngitian namin ngayon? Grabe, ito na nga! Guys, i-sold out nyo na. I-sold out na yan para Dali. ilabas na si Ito na Ralph. nga. Ito na nga, guys. Mag-comment na kayo, ilabas na si Ralph para lumabas na talaga Go, siya. guys! Comment kayo as Ralph, then go for sold out na. I-sold out nyo na yan para mailabas na namin to. Dali! Pwede din ba sumali sa live si Ninang Jonah? Hello, guys! Si Miss Jonah Ratty right now. For sure.
Ayan guys sa mga viewers natin dito guys, dali. Hoy! 4 minutes lang. Hoy, teka lang! Teka lang, wait lang, may nababasa ko. Anong mine, RDL? I-mine nyo yung beauty milk, hindi si RDL! Ayan, last 8 stocks na lang. Dali, last 8 stock na lang tayo dito, everybody. Sa mga Sold viewers out na natin last dito, guys, 8 stocks. Last 8 stocks na lang tayo. Dali, sold out yun na. Sold out nyo na, guys! Guys, grabe kinikilig na si Miss AC. Parang hindi ata ko yung, ikaw ata yung kinikilig. Parang hindi ako. May naririnig May naririnig ako dito. Pwede face reveal naman dyan. Face reveal. May naririnig ako dito, guys. Parang excited na siya. Sino na? Ayan, guys, Sino na tong pasama? Ayan na! One stock na lang! One stock! Grabe! Ito, one stock na to, mag-check out nito ay para sa puso nila! Guys, hindi nyo sila pwede i-check out. Priceless po sila. Okay? Ayan, follow tayo guys sa Dear Face para more for more discounts guys. Yes! Go for follow, guys. Oh. I-follow nyo na yung ating page para, guys, makakuha kayo ng mga discount. Totoo yan, guys. Kapag mataas engagement nyo kay TikTok, nagpa-follow, nagpa-power tap, and nagsha-share kayo ng live, si TikTok mas mo magbibigay ng mga voucher and coupon. Okay? Yeah. Ayan. At diba mahilig tayo sa mga voucher, mga coupon? Yes! Ayan. RDL, Comment guys! RDL! Dali! Ito RDL, na! hanapin nyo na si RDL para lumabas Dali, na. guys! Comment RDL, everybody! Grabe, ito na nga yung naabangan nyo. Comment na guys! Ayan, comment RDL muna. Sa mga viewers natin right now, guys, before natin ilabas yung pasabog, comment RDL. I need 500 comment, guys. 500 Or kaya comment. kung kaya nyo, 1,000 comment, everybody, Go for 1,000 Go for comment. it, go for it guys! Yes. Anong request yung entrance ni Ralph? Paano bang gusto yung entrance ni Ralph? Parang gusto ko magpa-big boy. Ay, Big ayan. guy. Pwede. Magpa-big guy. Pwede naman, guys. Gusto nyo ba? Comment RDL muna. Comment RDL, everybody. Dali. Habang nandito pa sila, guys, Yes! Ayan. Comment RDL. Guys, RDL lang. RDL not lang. mine RDL. Huwag grabe. mine RDL guys! Ano ba? Ba't kayo nangag? Charing! Ayan. Iba yung i-mine nyo! Guys, i-mine nyo yung yellow basket natin. Hindi yung RDL natin. Okay? Go na, guys. Grabe. Mine RDL talaga. Ayan, gusto malapit nyo, na tayo mag 2 million likes! Woo! Grabe! 1 minute left! 1 minute left! Dali, guys, i-sold out yun na. Ngayon lang yan. Ngayon lang yan, guys. Okay? Grabe, RDL cute! Yes! Ayan, sa mga viewers natin right now, guys, meron na lang tayo ilang minuto dito, guys. Okay? Let's So, go, all of- guys! Yes, guys! Ang basket number 4 natin, Glow Glow Squad Squad natin. three. Trio. Glow Squad Glow three. Squad Oh. trio natin, guys, sa basket number 4. Ano yung Okay? Glow Squad trio Ayan, natin? guys, Ito. ihabol nyo na yan habang may mga Yes. pag-discount tayo. Guys, go for our Go Glow for it Squad, guys! I-check out nyo na yan! Yes. Sa mga naghahanap ng lychee, ayan, available na yung lychee dito. Yes, everyone. At saka sa mga viewers ko dito, if you have acne problem, go for lychee na kayo. Yes. Grabe to, guys. Stem cell drink po ang ating lychee. 30 stock na lang. 30 Ayan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Ilabas na yan! Dali! Happy 2 million likes! Grabe! Guys, grabe kayo. Grabe yung mga pasabog nyo, Ang guys. daming nanonood! Nasa 1.6k viewers na Guys, tayo! ilang stock na lang yung basket number 4 natin, yung trio Ayan. squad. Last 22 stock na lang. Grabe, guys. Yes! Malapit na guys! Grabe guys, ang saya tingnan ng mga numbers sumaakyat. Yes. Ayan. Makikita yan ni Ralph mamaya. Woo! Ayan, guys. Comment kayo ng RDL. Then, guys, i-sold out yun na basket number 4. Trio squad natin. Trio Yes, squad. sold out Bagsak na. pressure na yan, guys. Go for the checkout na kayo. Ayan, ready na ba kayo? Pwede po Guys. bang si Ralph yung i-mine? Hindi! Charing, joke lang. Guys, ginagalit yun sa Miss Amy, Ayan, ready na ba kayo? Baka Ready? hindi na niya ilabas si Ralph, ha? Countdown tayo. Countdown! Woo!
Ready na ba kayo, guys? Ready na kayo for Ralph? Okay, everybody. Ready na ba kayo, everyone? Guys, let's count down in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Ready na ba kayo, guys? Please welcome. Ready na ba kayo? Eto na nga. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, ha? Ayan, ihabol nyo na yan, everybody. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, ha? Grabe, Wala, naiwan ako dito. Nasaan na ba kasi yan? RDL everybody, ha? Comment RDL everyone. Go for the checkout na kayo, guys. Ayan na nga, grabe. Ayan, sa mga viewers. Tara, guys! Comment! Comment RDL! Comment RDL! Comment RDL! Grabe, nandito na siya! Balikan kita mamaya. Oy! Hello! What is up, everybody? Kamusta naman tayo dyan? Kamusta? Wait lang, wala akong makitang comments. Ba't ganun? Teka, hanap lang ako. Ayan, guys. Asa na? Asa na yung lahat na nagsasabi na magmamind kayo ng RDL? Andito na po ako. Go for the checkout na kayo. Check out na kayo, guys. Teka, andito yung bell eh. So, ayun na nga. Wait lang. Asan yung live? Ayan na nga. Go for the checkout na, guys, ha? Hindi nyo kayang i-checkout si True. Sarah. Check out nyo na ang beauty bean. Guys, yung beauty bean, yung yellow basket, guys, please. Yun na ang i-check out nyo ngayon. Asan yung live? Ayan, guys. Okay, Miss Jonah. Ay, Miss Jonah. Okay. Ayan, sa mga viewers Wait natin lang. rito, guys, grabe. Ang dami natin pa-discount ngayon sa ating live. At sa mga viewers natin right now, guys, yung yellow basket yung i-check out nyo. Yes. Sarah. Tama, guys. Oy, ang dami pala natin dito. 1.7 thousand viewers na tayo dito, guys. Grabe kayo, guys, Kamusta naman kayo, everybody? I'm so happy to be here. Maraming salamat sa Dear Face for inviting me to be here. And syempre, sa Beauty Bean Mocha, ang nagpahawi ng bangs ko today, guys. Nagbukas at nagpakita ang forehead ni RDL today. Ayan, sa mga Kaya, viewers natin, guys, meron tayong glowing din na Yes. Beauty Bean Mocha. Ayun. Ayan na nga, dalawang size yan, guys, Yes. Glowing din yung ating lens sachet. Okay. Yon, tama. Over the checkout. Check out na, guys. Check out Malay na. mo, si Ralph ang maghatid sa bahay. Malay nyo. No promises, pero alam nyo naman. Ayan, guys, malay nyo siya maghatid. At kita nyo naman sa socials ko, kakaayos lang ng kotse. May kasama pa akong magsundo nun, di ba? Grabe. So, ayun. Guys, please check out na kayo ng Beauty Bean Mocha. Yon. Ano ba? Si Ralph ang maghatid ng order nyo. Ayan na, send na kayo ng address nyo dito. Asa na? Papayag ba si Easy? Papayag ba yung passenger princess na isa? Grabe, guys, Sa mga viewers natin dito, guys, go for the check. Yes, check out na kayo, guys. No, siya maghatid, guys. Basket number 6. Basket number 6, guys. Best pair. The best paired, everybody. Uwi na? Hindi pa, kakadating ko lang. Bakit uuwi na, di ba? Ayan, guys, Sa mga viewers natin dito, guys, kapag nag-checkout kayo ng basket number 6 natin na Easy Rap, i-hashtag nyo, then guys, i-tag nyo sila. Yes. Mapansin kayo, diba? Malay nyo. Nagbabasa na ako dito ng comments. Beauty Bean, everybody. Comment Beauty Bean Ayan, Mocha. sa mga Yes. viewers natin dito, guys, grabe. Ang dami naghahanap ng Easy Rap. I-check out. Andito na, i-check out nyo na, guys, para magkatabi na kami very soon. Yan! Grabe. Na-check out yan. Nako. Yes. Nako. Ayan, sa Oy. mga viewers natin, Bakit ang dami nagsasabi naman na mine easy? Ha? Bakit? Bawal. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, go for basket number 6. Yes, basket number 6, everybody. 16 stock na lang. Yes, Pili. malapit na. Guys, 16 stocks, guys. Pag-receive nyo na yan, comment kayo. Yes. Kapag na-receive nyo yan, guys, Comment kayo ng done check out, everybody. Comment down, check out. Done guys, check like it. out. Tsaka i-comment nyo din lahat ng mga address nyo para ako magde-deliver. Yan na natin.
Check out na guys, check out. Let's go. Yes, ayan to all of the viewers right now, guys, comment down, check out. Yes. Yung ma-shoutout kayo ni Ram. Malay, ayan na nga. Ito na, magsisimula ang mga shout out. 17 stock na lang. Ayan na, 17 stocks guys. Yan, magsasama na sila. Magsasama na ba? Pwede naman, naiinip na ako eh. Kanina pa ako naghihintay eh. Para magsama eh. Live ngayon. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys, isold out. Yan, na is-sold out nyo na guys. Number 6. Basket number 6. Guys, easy route. Bakit puro Mine AZ? Mine Beauty Bean guys, Mine Beauty Bean. Beauty Bean, hindi nyo sila pinapakain, guys. I-check Kung out nyo na, gusto guys. napansin kayo, guys, go for the checkout lang. Yes, Yellow Basket. please. And then, mali nyo pag na-sold out nyo yan. Diba? Baka. Tinan natin. Baka mapansin din yung mga name nyo dyan, guys, sa ating live. Go for the Oo nga. checkout. Oy, si Gretchen nagsabi, kinikilig na ako, wala pa man din si Ace. Eh, paano pa nung nagsama kami, di ba? Kaya i-check out nyo na yan, guys. I-check out nyo na. Painitin natin yung Yellow Basket para uminit na din ang ating mga gabi, everybody. Let's go! Let's go! Grabe yan, guys! Ayan, sa mga viewers natin dito, everybody, i-check out. the Check song out, of check Basket out. Number 6. Number 6, guys. Number 6. Guys, gusto nyo ba sila magsama ang dalawa sa Ayan, live? ang dami na nagda-done check out pero kulang pa yan, guys. I-check out nyo nang i-check out ang Yellow Basket natin. Everybody, Yes. grabe. Ayan, sa mga viewers natin, basket number 6. Yahon! Best pair natin yan Azrael. Guys, Tama. kapag receive nyo na yan, hashtag then itag nyo sila. Tag nyo kami. Eh, Yes. Malay nyo, After- kasama kayo, diba? after nyo mag-check out, mag-comment kayo ng done check out for March Sari kasi alam ko napapanood nyo ang The Secrets of Hotel 88 kung saan nagsama kami ni AZ. Ayun, napakaganda na aming show. So please, check out na kayo dyan. Yes. Tama. Go for the checkout na. Last 5? Last Last 5 na lang, guys. Last 5! Let's go! Let's go, guys. Grabe. Yun. Ayan, grabe mga pasabog nila ngayon. Kaya Yes. sa mga viewers natin, i-sold out nyo na. Oy, bakit may nag-comment ng buko? Wala na, bukas na. Wala nang buko sa ulo ko, okay. I'm free. Wow. Pero ang meron sa ulo ko, Beauty Bean Mocha. Kaya mag-check out na kayo, guys. Please. Yun. Hindi naman, guys, proven and tested din sa mga Tama. sa ating dear face. Hindi naman yan, guys, may explain nila ng yung benefits yan kung hindi din nila Oo, nagagamit, syempre. diba? Tapos Kaya- nakita nyo naman nung lock-in kami, iniinom ko to every day kasi ako mahilig talaga ako sa coffee. And syempre, ano pang meron sa Beauty Bean Mocha, ang daming benefits din ito, guys. Ayun. Saka guys, maganda talaga kapag nagkakape tayo, tapos Yan. maraming benefits sa katawan. Yes. Kaya go for the healthy lifestyle. Tama, natin, tama. Guys. Tsaka, Ayan. pa-summer na, guys. Pa-summer na. Yes. So, ang kita nyo naman, may palikod ako kanina. Yes. May pa-kape tayo, may pa-gym tayo, and you know, it's really gonna help you. Healthy lifestyle, summer ready. Tutulungan kayo ng Beauty Bean Mocha, guys. Kapag naka 100 times na kayo nang inom ng Beauty Bean Mocha, baka maging kamukha niyo si Ram. Malay nyo! Malay niyo, diba? 100 times inom, tsaka 100 times workout, guys. Sabayan nyo yan. It's the best pair That's possible. right, guys. You need to take care Yan. of yourself too. Tama. Ayan, sa mga viewers natin dito, guys. Last 2 stock na. Last two! Check Out na. Check out na! Check out na! Grabe. Last 2 stock na Let's lang. go! Check out nyo na. Check out na, guys! So comment down, check out. Yes! Guys, dali, i-sold out nyo na para I-sold out na, guys! Last two! Saan? Last two! Magsama na sila sa live. Oo nga. Ako Dali. talaga, guys. Alam ko gusto nyo makita talaga. At ako gusto ko na siyang makasama talaga dito. Kaya mag-check out na kayo, guys. Check out. Yes! Check out na kayo, guys. 3 million likes, dali! 3 million likes! Malapit na, malapit na. 3 million likes para magkasama na sila sa Push pa tayo. Guys, Ano? nyo. Tumahimik ka.
Malay nyo guys, mamaya piso sale na lang yan. True. Go! No, more. Let's go. Check out pa, guys. Check out. Parang kulang na yung tumitili dito sa Dear Face office, ah. Guys, dali! Go for the check-out! Yan, check out na tayo, guys. Please. Sa mga viewers natin right now, guys, ha? Ihabol nyo na yan. Yes. Isang tili nga dyan galing kay Miss AZ. Z, sigaw nga isa. Rinig na rinig. Dali, guys! Kayang-kaya yan! Yes. Go! Malapit na. Nasa 2.7 na tayo. Mine Opa. Yan. Viewers natin dito, guys, 3 million likes. Dali, magsasabi sila. 3 million. Live natin sa super lakas na... Yes. 3 million likes. Yes! Magre-restock tayo! Magre-restock na ba? Magre-restock? Ilang stock yan? 29! 29! Sabi guys, wala na tayo. Yes! Stock na lang yan. Malay nyo guys, may makuha pa kayong FREE visa ngayon. Oh, ano bang mga freebies natin today? Ay, FREEB. Sorry. My bad. Ayan guys, ihabol nyo na yan. Check out na, guys. Check out na tayo lahat. Stock lang pala, hindi na kaya. Ay, 20 na lang. Stock na lang. Oh, Dagdagan. Ngayon lang yan, everybody. 20 lang. Paano ba yan? Yes, todo na yan guys ha. Hanggang na lang yan guys. Pero alam ko sa 20 na yan, uubusin nyo pa rin yan, guys. So please, mag-check out na kayo lahat. Let's go! Go for the check-up yun na yan. Yes! Dali! Ihabol nyo na. Ayun, si Say, check out. 3 bundles na daw. Oh, sino pa? 16 stock na lang. 16 na lang. 16 left. Grabe guys. Left. 16 left. 16 left. Guys, don't forget to comment down, check out. Baka Yes. mapansin kayo nila Easy and Ground. True. Dali. Comment kayo. Done check out. Yes, Done i-check check out. out. Guys, kung gusto nyo din mapansin kayo guys, don't forget din maglagay Yes. ng hashtag dali guys. Anong hashtag? Ano bang hashtag natin tonight? Azra! Hashtag Azralf. Ayan guys ha, ilang minuto na lang tayo sa ating live. Dali! Ikaw. Mga viewers natin dito guys ha. Ayan. Done na. check out, Opa. Dali, go for the check out na kayo guys. Ubusin nyo na, Razzles. Tama. Yes, hanggang ngayon na lang yan. Yan, ang dami nagko-comment. Hashtag Azralf. Done check out, everybody. Guys ha, kapag na-receive nyo na yung products nyo, i-post nyo yan dahil mag-hashtag kayo as Grab. Yes. Tag nyo sa Tas tag nyo kami. ninyo. Mapansin kayo nila guys. For sure. Last 9 stars. Last 9 stocks. Let's go. Grabe, Lapit ang na. bilis, ang bilis na Ang bilis. Ayan na, 3M na. Wow! 3M na yung likes natin. Woohoo! Grabe guys, ilang stop na lang yan ha. 3M likes na tayo. Ready 3M. Ready na ba? Comment as Ralph. Comment Azralf. Muna guys. As Yes. Hashtag Azralf. Hashtag Azrael, guys. Like 1.5 shares. 1.5 share, guys. 1.5 share. Ayan, ihabol nyo. 1,500 shares, guys. Ayan, ihabol nyo na. Ready na ba kayo? Yes. Excited na daw si Ralph eh. Ako excited na ako eh. 1,500 shares. 1,500 shares. Parang ayaw ni Miss Liz pagdikitin sila. Ayaw talaga eh. Pero alam ko mangyayari yan kaya i-push natin sa lahat ng nagche-check out dyan. I-push natin para magsama na kami. Sila magsama. Yes. Sold out yun na. Sold out nyo na, guys. Sold out nyo na. Go for the sold out yun na and everybody. Yes. Grabe. Ang laki ng mga discounts. Sila po ang nagbibigay ng mga discounts. True. Ang dami. Sila magsama. Yes! Gusto niya ba? Yan. Ha? Ayan guys. Rally Pilitin? na kayo. Di na. Ayan.
Ayan, sa mga viewers natin dito guys mag-sold out muna kayo Yes. before natin ilabas si AZ. Yes. Ayan, sa mga viewers natin dito guys napakaganda talaga ng mocha natin. Si Sir Ralph talaga dinala niya din yan sa TikTok Sa Puerto nila. Galera, yes. Diba? Nagamit ko yun doon, guys. Every day. Organic users Aha. talaga Yes, sila. yes, yes. Ayan, if you're looking for pang SLIM guys, go for mocha natin. Yes, yan. makakatulong din yan, guys. At kahit sinasabi nyong panghalo-halo yung baso na ginamit ko, ano-ano ko pa rin siyang iniinom. Kaya ibahin naman natin yung hashtag ngayon, hindi na hashtag Azralf, hashtag Favora. Favora nyo ang lahat ng stocks ng Dear Face. Ubusin na yan, guys. Let's go! Check out na! Guys. And then guys, hindi lang siya more on pang SLIM. Kung gusto nyo glowing din yung skin, Yes. go for mocha. May glutathione and then may Tama, hyaluronic tama. Go guys! Guys, basket number 7 Basket mocha. 7, basket number 7 mocha. Glowing Yes. Yes guys, yung glowing Yeah. basket number 7. Ayan guys, 7? ihabol nyo na yan. Basket 6 now. number 6 now. Technical error. Basket number 6! Guys, ang Ayun na. number 6 natin is-sold Ang out dami nang nagsasabi na favili naman dyan ang Beauty Bean Mocha. Please check out nyo na yan, guys. Mag-check out na kayo. Go for the checkout. Basket na kayo, guys. number Basket 6. number 6. Basket Mga number guys, 6. Ngayon na lang yan. Yes, Ngayon today na lang yan. Guys. Mhm. Nagbibigay ng mga discount. Yup. Go for basket number 6 mocha. Yes. Ang mocha natin, guys. And then may libreng ano po yan. May libreng 2 sachet. Oh. Ayan, may libre siyang 2 sachet, guys. Random Ito sachet, ba yun? guys. Mali nyo makakuha pa kayo ng mocha. Ayan, yung ating mocha, guys. Ang ating Beauty Bean Ooh. mocha. Diba? Basket Yes. number 6, everybody. Basket number 6, everybody. Ang Real best, pero Aha. libre po siyang 2 sachet. Dalawang sachet, guys. May libre pa po yung Tama. glue natin, 6 plus 1. So, Yup. ilan na siya ngayon, guys? Ilan na po yung makukuha nyo? Ilan na ba yun? Sa isang 6 plus- week natin, 7. Then plus 7. 7 plus 7. Then plus 2. 10 plus 2. Ilan na siya ngayon? 16. Naging ano tayo ngayon? Naging mathematician tayo. Tama! 16, guys! 16 makukuha nyo. Guys, good for Check 16 out! days. Good for 16 days, guys! Ngayon Yes! Ngayon lang yan. Tama. Ayan, go Pinagmath for nyo pa ako dito kaya mag-check out na kayo, guys. 16, guys! 16! Check out yun na yan. Tama. Hindi kayo mauubusan kasi alam ko nagche-check out kayo ng 16 na sachet. Diba, grabe guys, marami kayo stock then may palibre pang 2 sachet yan. Tama. Yes, mga viewers natin dito right now, guys, ihabol nyo na! Yes! Go for the checkout, guys, and then pag na-sold out yun, malay nyo, guys. Aha. Gusto nyong magkasama sila sa Yes, Easy yes, Live. yes, yes. Grabe ha, libre Malapit lang yun na, right now, malapit ha? na. Makikita nyo pa silang magkasama. Ayan, nasa 1.6k shares na tayo. Malapit na. Malapit na. Ang 1.7. Guys, si Real makita si Amy. Aha. Katabi. Tama. Yes, sa mga viewers natin right now, guys, i-check out nyo na yung Beauty Bean Mocha Yes. natin, ha? Check out na, guys. If you have target po this 2026 na body goal, go Yes. for Mocha. Tama. Ayan, guys, hindi lang siya pang SLIM, pang-healthy din ang body natin. Yes. Ang daming benefits ng Beauty Bean Mocha, guys. Yes. Promise, ako gumagamit talaga ako nito every day. Wow, Ayun. user po talaga si Yes. Ralph. I can vouch. Kaya mag-check Yes. out na please. Check out na kayo, guys. Yes, go for the checkout na kayo, guys. Yan. Hanggang ngayon na lang yan. Mhm. Basket number 6, guys. AZ Ralph. Basket number And then, 6. pag na-receive nyo na yan, comment kayo, guys. Pag Done na-receive check nyo na- out. Comment din kayo na down check. Done And then check hashtag out. kayo ng AZ Ralph. Yes. Guys, baka mapansin nila AZ Ralph. Okay, Ano, ha? palitan na natin yung hashtag AZRalph. Balik tayo sa hashtag Martsari. Number 7, Basket 7 na. mas malaki ang discount. Ooh, basket number 7. Yes. Check out na kayo ng basket number 7, guys. Dalawa na, guys. Dalawa. Number 7
Yes! Basket number 7 natin. I-check out nyo yung dalawa. Check out na. Dalawa? Kasi kapag, yes, i-check Dalawa? out nyo na ng dalawa. Dalawa! Sige, dalawa na! Dalawa na! Nakikita nyo talaga sa mata ni Rob, guys, ha? Excited na siya. Oho, kailangan na, kailangan. Bilisan nyo na guys, mag-check out na kayo para magsama na kami dito. Come on! Let's go! Sa mga viewers natin dito, basket number 7. Ayan, basket number 7 for hashtag Martsari. Mas malaki ang discounts guys. Dalawa nyo na everybody. Dalawa na. Basket number 7. Palibre pa siyang isang sachet. Oh, Isang sachet. magmamath na naman ba tayo dito? Hindi na. Hindi Ayun, na. Isang random sachet yan, ha? One random sachet, So, everybody. may chance talaga kayo makatikim pa ng ibang Yan, flavor tama, tama. ng ating glowing. Okay? Ayan guys, may available mocha din guys, ang ating glowing. Basket number 7, i-check out nyo na siya. Go! Mind banks. Bakit may nagsasabi sa inyong mind banks? Wala na oh. It's wala na. Guys, go i-mine nyo na yung yellow I-mine nyo na guys, basket. i-yellow basket guys. Basket number 7. Kaya pa maghatid sa Yes, yes, yes. All the way from Hotel 88. Yan, lahat ng nag-hashtag Martsari guys. Let's go. Mag-check out na po kayo. Yan. Ayan, sa mga viewers natin dito, everyone sa mga bagong pasok sa ating live ngayon, please follow our Miss Jonah page. Yes, follow na guys at nasa 3.5 million likes na tayo. Yes, let's go. Guys, i-follow nyo yung ating page para Follow, updated guys. kayo. Yes. Updated. And also, baka may discount din kayo makuha. Okay? Go for the Follow nyo yung page, discounts at ayuda. Malay nyo, may bago pa kami ilalabas for Dear Face, guys. Let's see. Let's see, coming soon. Yan, di ba? Dami pang aabangan sa Dear Face at madaming aabangan pag ininom nyo ang Beauty Bean Mocha, guys. Di ba? Ayun. Let's Ayan. go. Go, guys. Let's go. Go. Ayan. Check out na. Ang dami nagsasabi, ang tagal ni AZ, ang tagal ni AZ. Ang tagal niya mag-check out. Yes. Mag-check out na kayo right now, guys. Right now para dumating na... Out na. Check out na! Check out! Na. Mas gusto ko yung six-pack. Huy! Check out na, guys.